What's up guys? So ngayon maglalaro ako na ito. Saan ba to? So ngayon lang ako maglalaro ng Roblox kung makikita nyo. So dito yon. Ayun. So ang kailangan natin, maka-escape tayo. So, susundan lang natin yung tao dun. Kasi hindi natin alam yung daan. Ayun ka! Ay! Di ko alam guys. Eto, so ulitin natin guys, ulitin natin. So mag-start tayo dito guys, ayan. So, ayan, kailangan natin micro yan guys. Yan, ganyan lang. Yun. So after nun guys, talon, talon. Sundan lang natin to guys. Ay. Guys, sorry guys. Isa pa. So kailangan matapos natin to guys. Kailangan tapusin natin to. Ayan. So yun, nagtatago siya oh. Kala mo hindi makikita oh. Ayan. Talon. Munti ka na ako dun guys. Ayan. So dito yung daan guys. Ay hindi. Wala bang daan dito? Walang daan. Dito tayo guys. Ayan. So nakatunod siya sa likod guys. Nasa likod siya guys. Ito pa isa guys. Grabe. Uy, grabe ba? Grabe naman to guys. Dito na yung daan guys. Yan. Uy, ano to? So walang daan dito. So dito na yung daan. Nabubulol ako guys. Ayun. So checkpoint na guys. So ang gagawin dito guys is tatlo sila guys. Yun. Ganun lang pala. So, ngayon lang ako naglaro na itong Roblox guys. Grabe. Awit. Isa pa. So kung makikita nyo guys, nasa gitna silang tatlo. So, pwede tayong dumaan dito sa gilid. Uy! Awit ah. So, kailangan matapos natin to guys. Isa pa guys. Grabe ba? Ayun. So, dito yung mahirap guys. Hindi ko alam kung paano to. Pero feeling ko dito yan. Ayan. Ayun. So, ganun lang pala siya guys. Hindi siya masyadong mahirap. Akala ko mahirap siya guys. Checkpoint ulit. Ayan. Uy! Wait. Hindi ko nakikita yun. May trap pala dun guys. Buti na lang. Nakuha natin yung checkpoint. So, dapat, tinitignan natin guys, may trap pala dito guys. Hindi ko na naman napansin. Isa pa. So, sa pangatlo siya guys. Ayan, eto. So, kailangan natin tumalon guys. Yan. Yun. Ayun, natapos na natin yung stage 1 guys. Stage 2 na guys. Ayun. So, kung mapapansin nyo, meron agad. So, ang gagawin natin is, ayan. Ayan. So, medyo mahirap to. Hindi ko masyadong alam. Grabe naman, guys. Ayan. So, isa pa. Kailangan matapos natin to guys. Ayan. So, dito tayo guys, para hindi tayo maano guys. Hindi tayo makuha. Ayan. Ops, meron dito guys. So, ayun, may nakaturong daan. So, meron doon. Ayun, checkpoint. So, maganda-ganda to kasi may checkpoint. Yun. So, baka meron dito. Ayun. So, wala naman. Oops. Yari tayo dyan guys. Naglalag yung pondo guys. Ayan, so pupunta siya doon. Okay. So dito na tayo guys. Ayun.
So, ganun lang pala yung guys. Akala kong ano yun. Isa pa. Oops. Nice one. Isa pa. Nice one. Okay. Not bad, no, guys. Ayan. So, checkpoint ulit. So, ang ganda-ganda nun, guys. Kasi naka-checkpoint ulit tayo, guys. Ayun, meron dito, guys. Grabe naman. So, dito tayo dadaan, guys. Ayan. Walang daan dun. Malapit na tayo, guys. Ito na yata yun. Talon. Okay. Talon. Talon. Checkpoint. Nice one. Oops. So, kung mapapansin nyo, meron dito, guys. Micro. Panis. Minicro lang natin, guys. Tapos na, guys. So, ayun lang, guys. Thank you very much, guys, for watching this video. Thank you very much.